बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद खिजरी पढ़ने वालों के साथ होने वाले खास मामलात। इस्लामिक बहन भाइयों, दुरूद खिजरी वो मुबारक दुरूद है जिसे बेशुमार लोग अपने रूहानी सफर के आगाज में खुद ब खुद मुंतखब कर लेते हैं, जैसे दिल ने पहले ही इसका इंतखाब कर रखा हो। और एक दिलचस्प बात यह है कि जब लोग दरूद पाक की तरफ माइल होते हैं तो ज्यादातर अफराद का रुझान दरूद खिजरी शरीफ की तरफ हो जाता है। और इसकी वजह यह है कि दरूद खिजरी ऐसा दरूद है जो कि शॉर्ट है, जिसे पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, दिल लगता है और इंसान बार बार इसे दोहराना चाहता है। और जब कोई शख्स इसे मुस्तकिल पढ़ना शुरू करता है तो उसे अपना विर्द बना लेता है। दरूद खिजरी पढ़ने वालों की जिंदगी में खास मामलात होने लगते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से हैं। तो इस्लामिक बहन भाइयों, दरूद खिजरी पढ़ने वाले की जिंदगी में सबसे पहले जो चीज जाहिर होती है, जो खास मामलात हैं, उनमें से चंद आपसे बयान करने लगे हैं कि वो किसी आम तब्दीली से कहीं बढ़कर होते हैं। आप चाहें तो इसे मौजा कह लें, चाहे तो करामात, और चाहे तो दिल और जिंदगी का वो पहला इनकलाब समझ लें जो इंसान के अंदर से शुरू होता है। तो आज हम इसी पहले असर, इसी इब्तदाई तब्दीली और इसी रूहानी अलामत का जिक्र करने जा रहे हैं जो दरूद खिजरी पढ़ने वालों की जिंदगी में सबसे पहले जाहिर होती है। इसलिए गुजारिश है कि दिल लगाकर तवज्जो के साथ सुने कि जो लोग दरूद खिजरी पढ़ते हैं वो इस बात से जरूर इत्तफाक करेंगे कि जब उन्होंने इस दरूद को अपने लिए मुंतखब किया तो सबसे पहली तब्दीली उन्होंने बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर महसूस की। वाकई दरूद खिजरी पढ़ने वालों के साथ जबरदस्त मामलात होते हैं, और इनमें से जो पहला मामला या पहला मौजा कह लें वो जाहिर होता है, वो किसी जाहिरी करामत की सूरत में नहीं होता बल्कि इंसान के बातिन में उतरता है, यानी दिल के अंदर, रूह के अंदर, सोच और एहसास की गहराई में। इस्लामिक बहन भाइयों, अक्सर लोग तो मौजे और करामत को सिर्फ इन्हीं चीजों तक महदूद समझते हैं जो आंखों से देखी जा सके, जैसे रिस्क में अचानक इजाफा हो जाना, मसाइल का हल निकल आना या मुश्किलात का खत्म हो जाना। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दरूद खिजरी के जरिए ये सब तब्दीलियां भी जिंदगी में आती हैं, रिस्क के रास्ते भी खुलते हैं, उलझने सुलझती हैं और आजमाइशें आसान हो जाती हैं। इनकार नहीं, ये सब कुछ होता है। लेकिन दरूद खिजरी का सबसे पहला मामला, सबसे पहला मौजा इन सब ज़ाहिरी नेमतों से कहीं ज्यादा गहरा, खामोश और राज से भरा हुआ होता है। ये वो तब्दीली है जो इंसान के वजूद के अंदर जन्म लेती है, जहाँ दिल का जाविया बदलता है, एहसास और रूह एक नई पहचान हासिल करना शुरू कर देती है। यही वो पहली करामत, यही वो पहला मामला है जो दरूद खिजरी पढ़ने वाले के बातिन में उतरता है, और यही असल आगाज होता है इस रूहानी सफर का जो आगे चलकर जिंदगी के हर पहलू को बदल देता है। और यही वजह है कि जो पहला मामला रौनमा होता है वो किसी बाहर की तब्दीली की सूरत में नहीं आता बल्कि इंसान के अंदर, इसके दिल में वाक़या हो जाता है। और ये मौजा, ये मामला दिल का जिंदा हो जाना है, यानी जो शख्स दरूद खिजरी को अपनाता है सबसे पहले यही महसूस करता है कि उसके दिल की कैफियत बदलने लगी है। यानी वही दिल जो पहले हर वक्त बेचैनी में मुब्तला रहता, जो जरा सी बात पर घबरा जाता, जो ना उम्मीदी और मायूसी के बोझ तले दबा हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता एक नए एहसास से आशना होने लगता है। और जैसे इंसान दरूद खिजरी का इंतखाब करता है और इसे बाकायदा पढ़ना शुरू करता है तो होता फिर यह है कि ये दरूद पाक सबसे पहले उसके दिल पर असर करता है। फिर रफ्ता रफ्ता वही दिल सुकून को महसूस करने लगता है, अंदर एक ठहराव सा पैदा हो जाता है। यही दरूद खिजरी का पहला मामला, पहला मौजा है कि इंसान का दिल जिंदा हो जाता है और जमीर अंदर से जागने लगता है। और दरूद खिजरी पढ़ने वालों के मुशाहिदात और तजुर्बात भी इस हकीकत की गवाही देते हैं। बहुत से लोग ये कहते नजर आते हैं कि हमें खुद भी समझ नहीं आता, मगर अब दिल जो है वो पहले की तरह परेशान नहीं रहता। यहाँ एक निहायत बारीक और काबिल गौर नुक्ता जो सामने आता है वो ये है कि ये सुकून इस वजह से नहीं होता कि सारे मसाइल अचानक खत्म हो गए हों, बल्कि इसलिए होता है कि दिल में अल्लाह पर यकीन बढ़ जाता है। जब अल्लाह की जात पर एतमाद, भरोसा और तवक्कुल दिल के अंदर जगह बना लेता है तो यही यकीन दिल के जाग जाने की अलामत बन जाता है।
اور جب دل زندہ ہو جائے تو حالات جیسے بھی ہوں وہ خود بخود پھر ہلکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ اندرونی تبدیلی ہے جو درود خضری پڑھنے والے کو سب سے پہلے نصیب ہوتی ہے، اور یہی اس روحانی سفر کی اصل بنیاد ہے۔ اور ایک نہایت حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ جو شخص درود خضری کو اپنا ورد بنا لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ خوف سے آزاد ہونے لگتا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ انسان کا یہ سمجھ لینا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ یہی وہ پہلی اندرونی تبدیلی ہے جو دل کو جگا دیتی ہے۔ انسان کے اندر ایک خاموش سا یقین پیدا ہونے لگتا ہے کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ معاملہ بڑا انوکھا ہوتا ہے، یہ معجزہ بڑا انوکھا ہوتا ہے، مگر اس کی طاقت بہت گہری اور دیر پا ہوتی ہے۔ اور درود خضری کا یہ پہلا معاملہ، یہ پہلا اثر خاموشی سے دل کے اندر اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور جب دل بدلنے لگتا ہے تو پھر زندگی خود بخود بدلنے کے راستے پر آ جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اصل تبدیلی وہی سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان اندر سے بدلنا شروع ہو جائے۔ امید بہن بھائیو، درود خضری کی سب سے بڑی اور پہلی کرامت یہی ہے کہ انسان کا باطن بدلنے لگتا ہے، اور جب باطن میں یہ تبدیلی پختہ ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا اثر ظاہر پر بھی آنے لگتا ہے۔ پھر حالات بدلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، زندگی کا انداز بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور دل میں ایک مستقل سا سکون بس جاتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ درود خضری پڑھنے والا چاہے جیسے بھی حالات میں ہو اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اور یہی اطمینان اس روحانی عمل کی سب سے خوبصورت پہچان بن جاتا ہے۔ اور ایک نہایت گہرا، نازک اور روحانیت سے بھرپور نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارے بزرگان دین اور اولیاء کرام جن کی زندگیاں درود پاک کے ذکر میں گزر گئیں اور جنہوں نے اس راستے میں بے شمار باطنی مشاہدات اور تجربات حاصل کیے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل پر سکون نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سکون کوئی معمولی نعمت نہیں، یہ وہ دولت ہے جو پوری کائنات میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی جب تک اللہ خود اپنی رحمت سے عطا نہ فرمائے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو خاص کرنا چاہتا ہے تو اس سے اپنا قرب دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے محبوب کا ذکر عطا کرتا ہے، دل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہی محبت اور یہی ذکر اللہ تعالیٰ کی رضا کی پہلی نشانی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا قریب آتی ہے تو اس کے ساتھ دل کا سکون بھی اترتا ہے، اور درود خضری جو ہے اس سکون تک پہنچنے کا پہلا دروازہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور معاملہ جو درود پاک پڑھنے والوں کے ساتھ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جان لیجئے جب کسی بندے کو درود پاک کے لیے چن لیا جاتا ہے، جب اس کے نصیب میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا جاتا ہے اور وہ درود خضری پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہی درود اس سکون کا پہلا ذریعہ بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اسلامک بہن بھائیوں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا بلکہ انتخاب ہوتا ہے، اور جب یہ انتخاب ہو جائے تو دل پر اترنے والا سکون اس بات کی خاموش گواہی بن جاتا ہے کہ رب کریم اس بندے کو اپنی رحمت، اپنی محبت اور اپنے قرب کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا رہا ہے۔ تو ایک اور خاص معاملہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ درود خضری پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ کو کوئی بڑا، نمایاں اور آنکھوں سے نظر آنے والا کوئی معجزہ محسوس نہیں ہوا، ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے درود خضری بہت پڑھا، بڑی تعداد میں پڑھا، لیکن ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی۔ ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلی نصیحت یہی ہے، نہ امید نہ ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ درود خضری کے اثرات کو صرف ظاہری پیمانوں سے نہیں ناپا جاتا۔ ذرا رک کر اپنے دل سے سوال کیجئے کہ آپ کا دل پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے؟ کیا وہ گھبراہٹ، وہ بے چینی جو ہر وقت آپ کے دل کو گھیرے رکھتی تھی اب کچھ کم ہو گئی ہے؟ تو یہ سوال باہر کی دنیا سے نہیں، آپ کے اپنے باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو صرف محسوس کی جاتی ہیں، بیان نہیں۔ تو اگر آپ ان سوالوں کے جواب میں خود کو ہاں کہتے ہوئے پائیں کہ واقعی اب دل میں ایک عجیب سا سکون ہے، اللہ پر بھروسہ پہلے سے بڑھ گیا ہے اور اندر کی بے چینی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، تو یہ سارے معاملات اگر آپ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے بعد ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ درود خضری پڑھنے سے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سنورنے لگے ہیں، آپ کی زندگی میں پہلی کرامت، پہلی برکت اور پہلا معجزہ آ چکا ہے۔
और ऐसा जो अंदर ही अंदर सब कुछ बदलना शुरू कर देता है। यही मामला है, यही पहला असर है जो आपके दिल, आपके ज़मीर और आपके बातिन को बदलने आता है। और जब इंसान अंदर से बदलने लगता है ना, तो फिर ये बात तय है कि जिंदगी के हालात भी देर या सवेर बदलना शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि इस्लामिक बहन भाइयों, असल तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है और दुरूद खिजरी इस अंदरूनी इनकलाब की बुनियाद रखता है। लिहाजा दुरूद खिजरी को पढ़ते रहें। याद रखिए, जब दिल बदल जाता है तो तकदीर को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिर हालात ऐसे संवरने लगते हैं जिनका कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये भी याद रखें कि ये सब उसी वक्त होता है जब आप इस अमल को अपनी जिंदगी में सच्चाई के साथ, मोहब्बत के साथ और पूरे यकीन के साथ अपनाते हैं, इस पर बाकायदा अमल करते हैं और दुरूद खिजरी को खलूस, अदब और मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। तो ऐसे पढ़ने पर इंशाअल्लाह ताला सबसे पहली करामत, सबसे पहला मौजज़ा और पहली तब्दीली आपको अपने अंदर महसूस जरूर होगी। क्योंकि ये वो तब्दीली है जिसे आप न सिर्फ अपनी आंखों से देखेंगे बल्कि अपने दिल की गहराई में उतरता हुआ जरूर महसूस करेंगे। क्योंकि दुरूद खिजरी एक निहायत खूबसूरत दुरूद पाक है, मुख्तसर भी है, आसान भी, और ऐसा जिक्र है जो हर वक्त जुबान पर जारी रह सकता है। तो जब आप अपनी जुबान को दुरूद खिजरी का आदी बना लेते हैं तो एक वक्त आता है कि यही दुरूद सिर्फ जुबान तक महदूद नहीं रहता बल्कि दिल पर जारी हो जाता है। और याद रहे कि जब जिक्र कल्ब तक पहुंच जाए तो पहली करामत के जाहिर होने में ज्यादा देर नहीं लगती। वो पहला मौजज़ा, वो पहली तब्दीली दरअसल दिल का जाग जाना है, और दिल का जाग जाना यही है कि दिल बदल जाता है। और जब दिल बदल जाए तो फिर मुकद्दर खुद ब खुद संवरने लगता है। इसीलिए दुरूद खिजरी शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं और फिर पूरी जिंदगी इस्तकामत के साथ इसी जिक्र पर कायम रहें। यही इस्तकामत वो राज है जो दिल को जिंदा करती है और जिंदगी को बदल देती है। दुआ है कि रब करीम हमेशा दुरूद पाक पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।